kita saat malam mangkin Fadilatul Habib Zaki bin Salih Al-Hamid sesangat badan kaula amul jaaki yang kita muliakan bersama Guru Abdina ban Pancenengan Setaja Fadilatul Mukarram Ki Haji Jamalul Akbar Ridwan Khasraji beserta setaja majlis keluarga besar Eka Dintok tempat sesangat badan kaula amul jaaki tantona setaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid yang berkenan hadir saat kesempatan malam mangken nyoon seporah menabi abdina tak kuang nyebut dak sedajan abdina sangat amul jaaki sedaja para tokoh ban pemuka utamaipun jajaran kepengurusan alumni santri dan simpatisan pondok pesantren Ar-Ridwan seampun Rabu dari segala penjuru ban akompol Eka Dintok tempat sesangat badan kaula amul jaaki sedaja para teretang kaum muslimin muslimat mustamiin mustamiat sesangat abdina amul jaaki pancatakin pocian ban syukur setak ke pegak selalu ke ator dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala pocian salawat ban taslim malar mantar selalu tercurahkan keharibaan sanjungan kita bersama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga ban zuriyah epon setaja para sahabat ban para pejuang serta setaja para umat ban pengikut sampai hari kiamat. Sangat raja pengarap malar mantar kekompakan seampun kita laksanakan bersama esat malam mangkin keangkui menggelar acara peringatan Isra Mi'raj ban reuni akbar alumni santri simpatisan pondok pesantren Ar-Ridwan yang ke-10 sedaja namalar mantar etati amal ibadah sampurna etremah sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala lebat barokana perkumpulan esat mangken lebat barokana papangkian esat mangken dan kulaban pancangan ban sedaja teretang seterlibat malam mangken malar mantar tak ke pekak maunah bimbingan ban petunjuk pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala selamatan kulaban pancenengan odik dengan atas dunia mangken menampi ampun dapat ada dalam akhirat setaja malar mantar asam punga sarang borokana para ulama, para masyayikh, para guru, para aulia, para salihin dan kulaban pancenengan sanak potoan etet yakin orang sepat ceretunya akhirat amin Allahumma. Para teretan sangat badan kaula amul jaakin kalaban secara langsung pemator. Sepertama, zaman jahiliyah lamba, orang Quraisy, orang Arab kentok merosak dak ke waktu. Bulan selama setahun kentok eba-oba bi orang Arab sekarang betibi. Kadang bulan Muharram maju, kadang mundur, sehingga bulan kentok asal-salan. Sampai akhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apidato dalam haji terakhir tahun ke-10 kajeng Nabi adabu inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard waktu pebecek pole sareng Allah bulan Muharram tepak kenang bulan Maulud tepak kenang bulan haji tepak kenang sampai para bu tepak datang tahun sekadima haji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepak pole. Tati hajjatul wada haji terakhir haji pamitan seelaksanakin sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan haji tepak ikan dengan pole. Allahumma salli ala Muhammad. As-sanatu 12 syahran tabun kajeng Nabi setahun kentok 12 bulan minha arba'atun hurum dari 12 kentok pada 4 bulan seemul jaakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala elanjutakin bi kajeng Nabi salasun mutawaliyat bertelok bulan tot rontot Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa wahidun fard ban sittum katibi engki kentok Rajab Mudhar alladhi kana baina Jumada wa Sya'ban ban Rajab kaum Mudhar sebari antaran Jumadil akhir ban bulan Sya'ban engki kentok bulan kulabi sampean esat malam mangken Allah subhanahu wa ta'ala ampun ngemotin dan kulaban pancenengan dalam Al-Quran bahwa bulan 4 kentok yakungakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala Allah awasiyat dak kulabi sampian fala tadlimu fihinna anfusakum
Cak rabak ala ko maksiat dalam bulan sempa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ban bulan Rajab. Apa-apa? Dabuna para ulama, fa inna sayyi'ata tudha'afu wizruha fihinna kama anna al-hasana tudha'afu ajruha fihinna atau kama qalu. Dabuna para ulama sabab maksiat dalam bulan sempa lebih rajah etempang bulan-bulan selain ban samane kecukan ibadah dalam bulan sempa etekel kencara sarang Allah Subhanahu wa taala lebih rajah etempang bulan-bulan selain. Para tretan sangat badan kaula amul jakin kalaban nikmat ban papareng dari Allah Subhanahu wa taala sampai malam mangken takal situng bulan Rajab. Alhamdulillah dan kulaban pancengan ki paring kesehatan, paring kesempatan, paring lancang umur malar mantar sataja ka dinto tete sabab tambana kebagusan sepekal ekolatan kaulaban pancenengan sataja. Amin Allahumma. Pesan pertama bulan kulabi sampean malam mangken ketok bulan mulja. Muljakin sarang Allah, muljakin sarang kajeng Nabi, muljakin sarang para malaikat. Tore pedinas kulabi sampean. Arkain Allah muljakin bulan samangken. Arkain kajeng Nabi muljakin bulan samangken. Arkain para malaikat muljakin bulan Rajab. Rajab aropakin bulan mulja seandiknya merojab. Apa maknanya mai rojab? Tabuna Ibnu Rajab Al-Hambali alam kitab Lataiful Ma'arif li'annahu tatarajjabu fihi al-malaikah sabab banyak malaikat ngaku-ngakin bulan mangken kento selak malaikat turun ketunya apakta rahmat apakta seporan Allah apakta ketekaan hajat apakta ketengkian pangkat sepakon tu umda ke Allah Subhanahu wa taala da orang sengarken bulan Rajab tore tingkatakin keimanan kula bi sampean tingkatakin ibadah kula bi sampean tingkatakin khosok kula bi sampean bila pole setabang mon bane dalam bulan-bulan mulja sampun etan tuakin sareng Allah Subhanahu wa taala dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan datan kula ban pancen saja kajeng Nabi adabu Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal setahun kentok kakung Allah kapi. Tapi apa? Mek bulan Rajab senyamen bulan Allah. Kentok tantono kula bi sampan ngagali karena benyang keistimewaan sesiapakin sareng Allah Subhanahu wa taala dak makhluk seamul jakin bulan Rajab. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban iya ko bulan kajeng Nabi. Apa tabuna para ulama salah satu ilmu ambari ada buakin sebab perintah mau salawat dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Turun bulan Sya'ban. Allahumma salli ala Muhammad. Wa Ramadhanu syahru ummati. Ban Ramadan keentok bulan umat dan kula dabun kajeng Nabi. Artinya Ramadan arupakin medan kaangkui berlomba-lomba peseran seandi acap suarga tabang Ramadan ban malam Allah Subhanahu wa taala muka labangan suarga sebulan Allah nutup labangan neraka etekel kencaran-kencaran dalam bulan Ramadan sunnat erekan kencaran fardu etekel petong polo sareng Allah Subhanahu wa taala kencara pasah ada oneng bitong as-saumu li wa ana ajzi bih tabun Allah pasa apa cang sengko kencer tada oneng okor bajang bada kencer okor sedekah bada kencer okor haji kadang etan toakin san kajeng Nabi tapi pasah ada seoneng as-saumu li pasa tangan di tabun Allah wa ana ajzi bih ban sengko sepekal mali sepaki nang hari kiamat mangkana para busat badan kaula amul jakin kanjeng Nabi ahubung bulan setelok entok ilm setung doa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab yukthiru min ad-du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dabuna para sahabat kanjeng Nabi mun masuk bulan Rajab selalu lesana ya Allah nyoon barokah bulan Rajab nyoon tambah kebagusan bulan Rajab nyoon tambah kebagusan bulan Sya'ban pelancang umur dapat dak bulan Ramadan. Amin Allahumma. Ana pesetelok kento may hubung dabuna Ibnu Rajab Al-Hambali
Orang tak kira bisa khosok nang bulan puasa kecuali alateh bulan Sya'ban. Orang tak kira bisa khosok bulan Sya'ban kecuali alateh mulai bulan semangkin. Allah Subhanahu wa taala andi angin setiap beban aras ni kapan. Pan bulan Recep etiop pakin dak makhluk etunya gak dinto. Peser setepain angin gak dinto. Mon tepak ada orang sepele bi Allah ngak pasaan lepara. Lenyium bau na Ramadan, nyium bau na tarawih, nyium bau na darusan sejak awal masuk bulan Recep. Tore kak buka Quran mulai semangkin. Persiapan untuk darusan. Pacepat ku lebih sapan apa sesonat mulai bulan semangkin. Persiapan latihan kangkui nyambut bulan Ramadan. Pabanyak maca Quran ku lebih sampean. Pabanyak asadaka. Ajar al-ajawin larangan Allah. Ajar alaksanakin perintah Allah. Mulai ku lebih sampean bulan Ramadan. Gampang teti orang sepele sarang Allah. Andik cap suarga sanak potoan. Amin. Allahumma. Makanya para pusat badan kaula amul jakin sebagian ulama ada bu Recep bulan alatinin tanah ni. Sya'ban bulan nanem. Ramadan bulan metek. Saya setero metek khosok. Saya setero metek istiqamah. Saya setero metek para dak Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kotu ajar mulai semangken malar mantar kulabi sampian sanak potan oleh taufik inaya ban riaya dari ajunan epon Allah. Amin. Allahumma. Para pusat badan kaula amul jakin esonatakin ban yang jurakin sarang para ulama ngelakonin pan berempan kelakuan bagus sejak bulan Recep. Sepertama pakon pebanyak apa sesonat. Kila non seporana ulama ada bu apa sunat nang bulan mul jaken tok saare seokoran sebulan pak. Kencer apa sesonat nang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ban Recep saare pada bi sebulan. Sampean mun apa sateluare berarti pada bi apa satelobu. Bila si apa satelo bulan mun tak nyempatakin bulan Recep, takepe, raraja ban bulan Muharram. Bahkan Imam Ghazali lempan berepan kitab hanya taakin apa sah ngala Kemis Jumat, Sabtu, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ban bulan semangkin bulan Recep, kento ya'dilu ibadata tis'imi'ati am. Kencer bi Allah Subhanahu wa taala panen kenceran ibadah sepenting ibadah 100 tahun tak ke peke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngon kula bi sapan duka ale saos ngalak Kemis Jumat Sabtu, Kemis Jumat Sabtu bulan Recep. Berarti sampean ngantongin kenceran pada bi ibadah ada Allah seebu belung atau setahun malar mantar seteja pada sempat sarang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin sebagian ulama ada buakin bulan-bulan mul jakin tok montero kula bi sampean oleh kencer sebulan pakon kala pasa telu hari pak. Fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Tanggal situng apasa, tanggal 15 apasa, tanggal 30 atau besangalekon akhir bulan apasa. Orang sesempat apasa teluare. Dalam bulan mulja kento sarang Allah Subhanahu wa taala paring kenceran apasa sebulan. Sampean tak sempat apa sebulan takepe, tak sempat apa sebulan Dzulhijjah, tak sempat apa sebulan Muharram, tak sempat apa sebulan dalam bulan Recep kala telari kento fi awalihi wa awsatihi wa akhirih nang awal bulan nang pertengahan bulan ban akhir bulan namong awal bulan kela saya tak sempat para bu apa segala ampun lopot kesempatan malan manterki pada lancang umur dapat dak tahun Recep tahun pole. Amin. Allahumma. Jatta sekak dinto kula bi sampean sareng Allah Subhanahu wa taala ki iparingin keistimewaan lain pas sunnat saare bulan mangken kento pada bi apa sesebulan bulan lain seteja malar mantar kuliah sareng ten kaula ban panjenengan seteja. Amin. Allahumma. Bulan mangken cukan ulama banyak nganjurakin selain pas sunnat pakon istighfar pak. Recep wazifah kelakuan sepenting pentingakin bi kula bi sampean istighfar. Nang Sya'ban selawat kanat perintah selawat turun bulan Sya'ban nang pasaan Quran aneka aturan wadhaif sayatur sareng para ulama ilmu bulan Recep Sya'ban ban Ramadan. Recep pasibuk kalaban istighfar, Sya'ban pasibuk kalaban selawat,
Ramadan pasibuk kalaban maus Quran. Kainto aturan sesangat pentingakin sarang para ulama. Bahkan banyak ulama ngarang istighfar sampai 10 lemper khusus baca kulabi sampean. Namun paling pandang istighfar sepenting baca bi kulabi sampean sepenari sepen malam situng istighfar panda sepakon baca kulak kuban malam petong polo kali. Kenapa istighfar kento? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mun bisa tebara engkak tanang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ki lakku ban malam. Parbun kitab Kanzun Najah itu buakin. Sira orang semacam istighfar kento petong polo. Dalam bulan Rajab ki lakku ban malam lam yamassa jildahun nar. Koleng tak kira setting sarang apoy neraka malar mantar kulabi sampean pada selamatah. Amin Allahumma. Urusan kiamat ben akhirat ni ka apoy kapi pak. Oneng sampean kiamat kento kulung langit ban pume sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Eyoba keberadaan itunya ka dinto kalaban perkara sebisa mapingong kulabi sampean. Salah sitong sa eyoba bi Allah tunya kento eyoba apoy kapi. Kulabi sampean paki jaga di kopuran ngetela tunya kento apoy. Tase au ba apoy, songai au ba apoy, tabun au ba apoy, embong au ba apoy, seteja apoy. Apoy kento nabang dak ke manusia, pada bi nabang apoy dak ke bensin pak. Bada orang dari kopuran dak masar adarat pang tekar pang, tau bermuana, bada seyo berperong, bada seyo berpokang, bada serbang belakang, bada serbang sebatan, apor tapor, asana pajalan dari kopuran dak padang masar. Kulabi sampean terus selamat dari apoy hari kiamat, terus selamat dari apoy neraka paki nang akhirat. Tori bocah pongpongki kari umur. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Petong polo ki lakku, petong polo malam seteja malar mantar petaka hajat sarang Allah subhanahu wa ta'ala paring kesempatan lebat kecemparan dan keselamatan. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun yakin kadin tok sebagai mukaddimah sambutan dan kula kaangkui menyambut bulan Rajab semul jaakin sarang Allah emul jaakin sarang kajeng Nabi emul jaakin sarang pesera sarang para malaikat dan para ulama termasuk oleh setiap adat dan kebiasaan dari para ulama Rajab kento kenanga umroh. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Umar tak tahu mencoba umroh bulan Rajab. Putra Abdullah bin Umar dan dikajukan Siti Aisyah ngalak bulan Rajab apa-apa karena bulan haram kainto 4 bulan kinto isyapakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala untuk amul jakin orang seibadah haji dan umrah takepe emul jakin haram maten orang haram aganggu orang sebulan malai aman kangkui orang seantar ke Mekah Zulhijjah emul jakin bi Allah kangkui keamanan orang sing laksanakin ibadah haji Muharram emul jakin sarang Allah untuk jalan peleman jemaah haji ke compong masing-masing. 3 bulan kento emul jakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala untuk melancar pelaksanaan ibadah haji setahun sekalian. Sementara ibadah Rajab, bulan Rajab emul jakin sarang Allah persiapan untuk orang yang ngelakon umrah malar mantar kulabi sampai petaka hajat Mekah Madinah. Amin Allahumma. Bahkan ulama ada buakin umroh kento lakar-lakan tek kalaban 3 bulan pak Rajab, Sya'ban, Ramadan sampean paling bagus milih waktu umroh 3 bulan kento. Bahkan umroh ilm bulan haji kajeng Nabi adabu umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Orang umroh sekalian bulan Ramadan kencer pada bi ngelaksanakan ibadah haji benar ibadah haji biasa apa yang sengkok dabun kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangakin sampai haji ke Mekah apa yang kajeng Nabi kan apa yang saus kentok berapa keistimewaan sebekal ekol liatan kulaban pancenengan panapa boleh alaksanakin rukun iman rukun Islam seterakhir ibadah haji kentok bulan Ramadan sekala nakik malar mantar setelah ki teka hajat Mekah Madinah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin selanjutnya mengenai Isra Mi'raj aropakin situng kedatian saya pernah paringakin Allah subhanahu wa ta'ala cuma ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 perjalanan malam. Pertama perjalanan bumi
semerdua perjalanan ke langit ke atas. Tek tanpa perjanjian. Kajeng Nabi yosong sareng malaikat Jibril sareng malaikat Mikail dari pengkir Ka'bah dak sumur Zamzam ya dan Ka'bah eporak dadana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari col gemalak air sampai ke babana bucil yang ka aten kajeng Nabi searupakin makhluk paling mulja badana Al-Qur'an badana dabunak Allah badana syariat Allah subhanahu wa ta'ala eselen ang Zamzam eposain iman eposain Islam eposain istiqamah eposain ma'rifat eposain keyakinan pahyan tepole marian tepole sareng malaikat Jibril ayat tok beli kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban setempel kenabian pon totok lekas kajeng Nabi keluarin situng tumpaan dari suarga sekocak buruk aropakin hewan lebih raja dari Balgadab lebih kenek dari jaran tumpang para ambia Nabi Ibrahim pan berapa kali numpak buruk haji dari Palestina Nabi Musa teman numpak buruk tapi buruk setompak kajeng Nabi adik kistimewaan etempang buruk setompak Nabi selain kenapa buruk setompak kajeng Nabi kentok tandis jalan sokon kentok bisa ningka ada peceling socan apa kan kemah dapang peceling mata nad buruk kan kentok soko adang dapak manabi nemu kenangan keungkean paken nek soko seada papanda soko seada pelancang soko seebudi manabi mangki kenangan rontoronan terbalik pelancang soko seada panda soko seebudi berangkat kajeng Nabi sarang telok malaikat Jibril dari kiri kanan nekuk ke dalin buruk Mikail dari kiri kacer nekuk ke tengkang kajeng Nabi wa malakun salis wa arahu ban malaikat senomor telok khilaf ulama pasera malaikat kentok norok bunte ebudi nyerang dak ke barak daja menuju tempat semulja engki ketok Masjidil Aqsa yantaran dua tempat gak dintok banyak kejadian saya buka sarang Allah subhanahu wa ta'ala kajeng Nabi apangki sarang pan berepan Nabi jalan kadang telo orang kadang pa orang kadang peta orang ngolok salam jawab bi kajeng Nabi bukain sarang Allah nang perjalanan kentok alam malaikat alam setan alam jin alam bidadari alam makhluk selamba ban serta swarga neraka ban semacam namun sejelas kajeng Nabi dalam perjalanan kentok pakontoron situng kampung sebanyak kurmana pakon asalat durokaat ternyata kampung kentok situng kampung sekocak kampung Taibah atau kampung Madinah sebekal pindah sekecil aki kajeng Nabi marin kedatian Isra Mi'raj dak ke Madinah pakon toron polistung kenangan sekajuan raja kajeng Nabi toron pakon asalat 2 rakaat sareng malaikat Jibril ternyata kentok kajuan raja sekebai istirahat Nabi Musa waktu Nabi Musa eta bang Fir'aun itu pakon dapat situng kenangan pakon toron san para dapat ada Palestina san para dapat ada Masjid Aqsa pakon toron sekitar 2 kilo 3 kilo Masjid Aqsa pakon asalat 2 rakaat ternyata kentok tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam pon totok lekas Nabi dapat ada Masjid Aqsa ternyata temu banyak orang di dalam masjid bersi sujud bersi ruku bersi tikir bersi doa parjan banyak pon sampun banyak ternyata Allah meturun malaikat ngerapas di atas langit apolong bi orang sebanyak kento Masjid Aqsa pas malaikat Jibril adan mari adan etarek astana kajeng Nabi kada pakon imamin sampun mari asalat kajeng Nabi sareng orang sebanyak malaikat Jibril mereksanen dak kajeng Nabi sampean oneng man shalla waraak pasir si amakmu panjenengan kajeng Nabi aja punten Jibril maka bi Jibril dabu kisah sedaja para nabi dan para utusan kaduna Allah subhanahu wa ta'ala podi kapi pakon nyambut panjenengan amak muda panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad lebat kedatian salat durqat Masjid Aqsa kula bi sampean oneng bahwa pemimpin nabi pemimpin utusan bahkan pemimpin malaikat dan pemimpin makhluk sedaja nabi kula bi sampean baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaja malar mantar oleh syafaat amin Allahumma kaintok sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi tak cukup kan Masjidil Aqsa pongke sareng malaikat Jibril ke atas langit sampai tembus langit sepetok namung se ke atas kentok tak ngastanen buruk pangker sareng malaikat Jibril yadeng napa yadeng Masjidil Aqsa sampai semangken keur pangker kentok badah ngangkuin apa ke atas kajeng Nabi
ngangkui anda. Sebab langit kento andi pintu gerbang. Ternyata sedaja pintu gerbang langit kento loros sarang Masjidil Aqsa. Apa kajeng Nabi minta ongkan dari Masjidil Haram. Dalam Isra Mi'raj kajeng Nabi ki mios dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa minta longga ke atas dari Mekah karena loros pintu gerbang kento loros Masjidil Aqsa. Petoron anda sarang malaikat Jibril anda kento tempat orang mati manabi ongke nyaben orang mati kento sedaja orang semati kento ongke erona sarang Allah ke atas Pak. Kajeng Nabi ada bu orang mati nyaben tekuk bi malaikat maut para buset badan kaula amun jikin pongke ke atas. Dalilan apa? Banyak orang mati mun lamate lang calanga mata ke atas. Dabun kajeng Nabi kentok keng keton ben tekerjat aciling anda petoron sarang Allah Subhanahu wa taala sedaja malan mantar ki pada lancang omor. Amin Allahumma. Ongka kajeng Nabi di atas sarang malaikat Jibril wa duaan para. Dapat da langit pertama apangki sang Nabi Adam alaihissalam alengki ka korse kanan banyak kempur manusia kacer banyak kempur manusia. Nabi Adam alengki korse kentok mun atole ke kanan mesem ban akla manabi atole ke kacer merengot ban molar Pak. Kajeng Nabi sarang malaikat Jibril ebalin kentok abana pancana Adam alaihissalam wal asbadatu fi yaminihi wa yasari nasamu bani. Dabun malaikat Jibril orang sepat dengakin tenggenteng ikir kanan bok cuba ikir kacer kentoknya benah erronah nak potona seikir kanan amma ahlul yamin fa ahlul jannah fa idza nadhara ilaihim dhahika wastabsyar. Dabun malaikat Jibril sekir kanan setenggenteng kentoknya benak poton Nabi Adam golongan penghuni swarga. Mangkan Nabi Adam menatoleh ke kanan mesem ben bunga. Semua wa ma ahlus shimal fa ahlun nar. Sekacer sebab cuba seteng peteng ka dinto nya benak poton Nabi Adam penghuni neraka. Mangkan Nabi Adam menatoleh ke kacer molar ben sosa. Ka dinto kedetian pertama saya alamin sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totok lekas kajeng Nabi ongka ada langit merdua apangki sareng Nabi Isa ben Nabi Yahya. Nabi sesepupuan kajeng Nabi adabu Nabi Isa lancang obung ben beca ben genteng dabun kajeng Nabi ongka ke atas kajeng Nabi bangki sang Nabi Yusuf alaihissalam fa idza qad utiya syatrul husn ternyata Nabi Yusuf cung gentengan pole dabun kajeng Nabi paringen separuh kegantengan para tretan sangat badan kaula amul jaakin kegantengan ketok mun satos seket bagi kajeng Nabi Pak segame bagi dak Nabi Yusuf segame kempulan manusia setunya mulai zaman Nabi Adam sampai pagi hari kiamat mangkan cek teng maganteng sampean segame ekro putih Nabi Yusuf andi segame kajeng Nabi andi seket malar mantar oleh syafaat pagi amin Allahumma. Ongka ke atas para bu kajeng Nabi apangkis Nabi Idris ongka ke atas apangkis sang Nabi Harun ongka ke atas tingkat 6 apangkis sang Nabi Musa alaihissalam ongka ada tingkat terakhir langit kapeng petok apang kibi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim tojuk de korsemas nyandar de Ka'bah malaikat masjid malaikat tingkat kapeng petok sekota al-Baitul Ma'mur. Allah Subhanahu wa taala loros bi Mekah andi Ka'bah yatas Ka'batul malaika Ka'bah manusia ibaba abana celeng Ka'bah malaikat yatas abana pote pada masjid tecukan al-Baitul Ma'mur kajeng Nabi adabu masuk ada masjid malaikat tingkat petok kento benarnya petong puluh ibu malaikat si abajang si awirid si atikir si maca Quran dan semacam petong puluh ibu semangkin tak kira bisa abadi pole sampai hari kiamat petong puluh ibu lain tiap hari sampai hari kiamat dari banyang malaikat si ibadah di atas langit para tretan sangat badan kaula amun jakin abali de orang mati kela orang mun matinya benak kentok mun tepak mati Islam husnul khatimah pek atas sarang malaikat maut sampai dapat de Baitul Ma'mur di atas ala kona api atas pejengakin malaikat langit kaping petok Allahumma sholli ala Muhammad mayit semat Islam sebagus sesoleh kentok mari pejengakin bi pala tetangkan itunya pejengakin pole dengan atas para bu sarang malaikat langit kaping petok malar mantar tepada dan kaula ban panjenengan setaja amin Allahumma. Mari pejengakin bi malaikat Allah adabu aja manusia sebagus
sabar dak kenangan sefokus, lamain lama di surga, siapin jaminan sampai hari kiamat, bukain labang dak ke surga, bukain jendela dak surga, kerem celep ban angin surga siang malam, sengak soro istirahat nang kopura, papada bi mantan anyar, sakala nakki malat manter tepada dan kaula, ban pancenengan setajah, amin, Allahumma. Tapi si mati kafir, mati murtad, mati fasik, mati munafik, mati mabuk, mati azina, tak tobat sampai mati, yang kak bi malaikat maut ke atas, kita ada pada langit pertama itu kanan bi Allah. Cak paling ke ketang langit, ruhun khabis, wa nafsun khabisa, aja bacang sampai mati tak tobat ke sengkok, rudduhu ila sijjin, tambu akin dak bumi ke peng petok, tambu akin bi malaikat maut, dapat dak bumi ke peng petok, elampe bi bumi. Pakon lamain marda bi Allah, pakon bukain jendela ban labang sa sampung dak neraka, pakon kerem kokos celeng ban bau areng siang malam tiap jam tiap menit tak istirahat, pakon berin olar lanceng olar pada bi perjalanan sebulan, pakon tongar kalaban beseh tiap malam eseksa saben menit tak istirahat sampai hari kiamat setaja malar manter pada selamat, amin, Allahumma. Don kadin tok petong langit sealamin sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajeng nabi taambukan langit kepeng petok kentok tepeh waktu perpesaan malaikat Jibril matur dak kajeng nabi dan kula ngatar panjenengan mulai dari Mekah namung maqami fi hadal makan pangkat dan kula kan kentok kula tak yatin ning ke tingkat belu yang nge atas kentok ilang ya atas langit ki bade telo tingkat sampean panjunan pakon terus ke atas kula tak bisa ke atas. Kajeng Nabi ada budak malaikat Jibril, ya Jibril ayatrukul habibu habibah, Jibril kula lebur ke sampean lebur datan kula masa apa saasa mangken. Malaikat Jibril ada bu, ya Rasulullah lau tatarraqtu birijli khutwatan lah taraktu naran aw lah taraktu nuran. Kajeng Nabi dan kula memaksaning ke ada tingkat merbalu kentok kula tobar kalaban apoy, kula tobar kalaban cahaya seatas badan dan kula tak kuat kalaban cahaya tingkat belu, tingkat sangat, tingkat 10. Balakan laong kuan pak petok kentok petok belu kentok batas atas baba. Makanya kau cak sidratul muntaha kak pungkan sejati batas terakhir seatas makhluk seatas tak yatin untuk ke baba, sebaba tak yatin untuk ke atas. Tapi kajeng Nabi tembus ke atas ke baba malar mantar kula bi sampean oleh syafaat pagi, amin, Allahumma. Kajeng Nabi dapat ada tingkat merbaluk ke tibi mangki kak pungkaan raja pada bi kak pungkaan bukol. Ana apa Allah memele bukol karena bau narom rasana cukan saya epele bukol raja kak pungkaan gadin to daun alap kelip eposen kalaban malaikat sengeleng-lengen kak pungkaan kento kadang abana merah, kadang abana biru, kadang abana kuning. Malaikat ngerobong dek kapungkaan kentok sambil mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Situng riwayat itu buakin tepak Isra Mi'raj malaikat tingkat belu kentok setaja akribung dak sidratul muntaha. Ana apa parlona mentaetin da Allah terongene nangala kajeng Nabi Muhammad yang bi malaikat tingkat belu kentok kajeng Nabi ada bungkuk ngetelak sidratul muntaha daun ana berna banyak ban ngerapas kalaban bernana kalaban sebernana permata keker dari sidratul muntaha kadin to eposen kalaban malaikat siatikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ani ketikat belu kajeng Nabi yatin dapat ada tikat mersanga tempat Allahul Mahfud Allah subhanahu wa ta'ala di malaikat aruba papan ban pulpen nulis mulai zaman lambok sampai pagi. Napa seetoles sedaja ketetian seterjadi etunya ban akhirat atoles kapi kudrat Allah kebesaran Allah kesokan Allah tingkat mersanga orang semate serembi sesenang sesosa masalah banjir letu nang letu sedaja ketetian kene raja atoles kesa kajeng Nabi nengalen dekah malaikat senoles papan pas tekento Allahul Mahfud khilaf ulama berempat papan seatas langit peng petok baris ada bukin selekor, baris ada bukin 11, baris ada bukin petok, baris ada bukin situng.